Haino hai 44 families ni 130 voters BJP bana romlaikha juda juda bodol yakarei. Titi edisi chongmari ganarek teibo bodol bana romlai mani mangpili kasoi tongo. O mangpili engkha posim takarjola ni Subhachandra Parao BJP bana romlaikha. Sungma pandao takarjola mondol ni President Nirmal Devromana khoboi MDC Sanjeev Riyangbo tongo. Tai Sipahijola district ni BJP ni Tuifang Biplop Chakraborty bo tongo tai joto BJP ni neta robo tongo bwskango asukno titi edisi chongmari bariwi tongo asukno banarom laimani bo mangpli kasi tongo koktong bisingdi semaka CPM Congress tai Tipra Motha yakrino 44 families ni 130 voters BJP banarom laikha tamsaka khnaini di bwskango titi edisi hapang khanani target CPM tai Tipra Motha yakrin hayale BJP banarom laimani khabai kobai lamjogo Tipra Motha ni demand core demand greater tirpalen abno nang hamjakliya abno tangge hamjakliya abo manai jading ya da nukrunya ngorok khaya BJP phage tamong nai tam subidar tui manai tai nin bung tamong bo kami Murabari ন্যাচারালি যত ভাই সবাই মরো মিডিয়া বন্ধু সেইদিনেও জায়গা হয় সাইমান লাইও তিনি পশ্চিম টাকারজলা বা নর্থ টাকারজলানি যে তিনি দুইটা বেশি মিলই নাই সেইদিনেও জায়গা গাইছে বিধানসভা এবার জেনারেল প্রোগ্রাম এবার 12 টাকারজলা বিধানসভানি 30 নম্বর বুথ সেন্টার খালাইও ও জায়গাও তিনি CPM তাই অন্যান্য দল ইয়াকারি নাই চীন ভারতীয় জনতা পার্টি বাই 44 পরিবারনি 130 ভোটার সময় তিন বড় করে খাই বাহাই না বাহাই খাইনে সঙ্গে চিনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট চিনি এমসি সাথে যতন দङ মুম্বাই বরফনি উপস্থিত যতন খাবাই খাকু খাবাই খাইনে বङ সমাজ দিকে খাইনে লাভ সবিনা হালাইকে আমফা পাস ও অন্যান্য দল মানে আবো সাবা অন্যান্য দল ও জায়গাও কিছুটা মথানি দङ কিছু CPM নি দङ তাই কংগ্রেস মাসামসু দङমান অলাই খাইনে চিনি 44 পরিবার 130 Mothani koi family koi voter phake Mothani ni se particular kure se kabo kok salai ka ngane se clear khane ko party ni bahai bodi tam to se in total phake 44 poribar sir motha base alliance ng hangka mothani ka tangai BJP phaina nang mothani je BJP phaina nang aboni বিষয় hangka যেমন tabuk se party আলাদা আলাদা ইস্যু নতে जों যতন রাজনৈতিক হাইলাयो alliance তঙ্গই দং ফানা जों যদি হাইনাই হাঙ্গাঙ্গে जों কেমন কোনো বাধা করে অনেকটা জায়গাও BJP ni মথা থাঙ্গ অনেকটা জায়গাও BJP ni I50 থাঙ্গ অনেকটা জায়গাও Tipra Motha I50 যত পার্টি নি তাইসা BJP সুস্তিতে আবো পার্টি ইস্যু আর ইস্যু মোতাবেক जों যে কোনো সময় जों সামনে খাইলাयो সিনি सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास नि मादनि जे सामने खाइ दङ अबना हामजागि नाय प्रक्तिनि हयतो जों फाइ केरन थाइया अबनि बिसिंगो सिनि बिसि लेभेल ग्राउन्ड जे पारा लेभेल लग अनेकटा सामगुमु उन्नयनमूलक साम बा डेभलपमेन्ट साम आटकि दङ जों आबनो नुगो आबनो हयतो साजागि आङै नाय प्रक्तिनि जों फाइ केरन थाइया ना हानै जों खाखायो जों आगामी दिनाव बरंनि तुइजुलि नाय बरंनि फानबाय बरंनि चुबामुङै जों सामगि आङै दङमोन बिसि लेभेल लग बा पन्चायत लेभेल लग जों खायनानि बा साक्सेस खायनि चेष्टा खायो sir Tripura hawata BJP bai Tipra Motha simisi hapang salogoi tongo engka je samung 8 kiri tonjago developing ya mani abo edisi hapango Tipra Motha salmon bagi da hain khana tamon sanam actually tabo khani 2018 ni simisi BJP IF কর্মচারী মানে এডিসি গভর্নমেন্ট ইজ চাকরি খাই দङ र बर पेन्सन थांबानि फरेबो पेन्सन थांबानि फरेबो बरनि पेन्सननि কোনো বরংনি রাং পয়সা যে মানথাই দং মানি আবো রিমাই হানি খাসন লাগা অথচ স্টেট বহতে রাজ্য সরকার বহতে আবো বেবং কিলার খাইর নর খিসা খাইর দি थांनायाव जे खरस खाय माने आबो साहर जागो খিসা रिनालाय आंलाय दं जों खबर मान अबाथ चलिलाय दं दिनै जयनिं प्रग्रामाव साब सामान खासा दिनै जयनिं प्रग्रामाव सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट दङ सिनि ब्रह्मनाम बिखु चक्रवर्ती महतो
চিনি দাও ফাইভ সক বাজাক চিনি যুব মোর্চা স্টেটনি ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা চিনি টিটিএডি চিনি এমডিসি সঞ্জীব রিয়াং ফাইভ সক বাজাক চিনি ওজায়গা চিনি সিনিয়র নেতৃত্ব যত ফাইভ সক বাজাক जों माके दिनै गावना काल फाइनाल मास फाइनाल मास लामसौ हामबाय सार